Ayaw ikaulaw kung unsa ang naa karon sa imuha. Wala magay ko naulaw nga nagsud-an ako diri crispy patata. Mauna, og naay kwarta diretso magduwa og scatter, mo ni resulta. Deserve. Lami man po, di ba? Perting lamia, kinalamian kayo sa tanan tibuok kalibutan. Kagubkub kong agi god. Katong sama na ako diha nga wa na julaing makuot, wa gisud-an. Inaam tay tindahan nga mautangan aw kuha tag si Chirya. Karon na may mga ideya. Ngani ara sun-a. Puol man pud kayo kung magsigira tag asin. Aw hinuon og naamo day patis ug kanang oil, pwede ra man na i-mix ninyo sa bahaw nga kanon or init nga kanon. Busog na kana. Basta dili lang ka mag-inarte. Aw ngita jud kag diskarte. Aron dili magsigig kutoy imuhang tami. Advice na ko ninyo, ayaw jud mo patintal ana unsang klasiha nga sugal. Okay ra kung tong ets.